أمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الجاثية के मुशरिकीन शुबहात आए जवाब कि मुशरिकीन में मंगल अकादिरो तरीका बांध रवानियों अकादिरो जिसवेली यमनो आए जवाब गई सुम्मा जानना का आला शरीयत मिन अल-अम्र फत्तबिहा द शरीयत मुताबिक परवाने मुंजिल सवाल हलाल खेलदार मुबागे बांध परवाने वाला तबे अहवाल लदीन ला यालमून तरगीब वर्ग कुरान करीम था नोस इस बात तौहीद गई और पाए बांध अदलात लिए जिक्र गई अल्लाहुल्लज़ी सखर लकुमुल बहरा अल्लाह ज़ात ने चिता के करे सासु दपार दरियाब लितजरियल फुल्कु ही बिअम्रिही देव पारा चरवाने किश्ताए पदे के हुक्म दा अल्लाह बांधे दरियाब अल्लाह ताके करे दे किश्ताए पे गिरवानी वलतबतगू मिन फज़लिही और देव पारा जो लडुई दफतल दा अल्लाह ना दफतल इतलाक की पर इसके हलाल बांधे अक्सर लगे जुमात ता बंदर आज़ीम अगब दुआ वही अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक अल्लामा तदफर रहमत दरवाजे प्राणी जा मुकला चे जुमात नौजी नुगसा पमकी की जुमात तारुर लिखवामत की उबासी और दुआ वही अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक अल्लाह स्ता फज़ल वाड़ जुमात न जी सारे जी वो दुनिया के गटे पारजी दुनिया के कार के पारजी न मतलब था अल्लाह स्ता रिज़्क़ हलाल वाड़ दुनिया का वाड़ नज़फ़ातुल इतलाकी की परिस के हलाल किश्ता अल्लाह पैदा करी दरियाबुल के रवानी और तारीख की सूर्य और फिर चांद जान दरस के हलाल कटी कल चित्र समंदर गाड़े लवर्षे और दोगोरे पटाकाव करेगी और दोगोरे ये समंदर के ला किश्ताए मुख्तलिफ चिंतुलता और तरफुल तरवानी सो खलक के रवानी कारोबार पे कीगी वले तब तब मिल फज़ली देर बारा चुल्ले टूई दफाजल अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल वलअल्लकुम तशकुरून और खामखा चे ताव शुक्र बासई यानी मतलब था चे दलाइल अल्लाहवी ने नेमतुन अल्लाहवी शुक्रिया अल्लाह अदा का नेमतुन एहसानु के दरबार निकली दरिया के ताबे गिरले किश्ताएं पैदा करी और तब किसान दरस के हलाल कटे वसखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि और ताबे गिरी साव दपारा सच बरदी व सच कदली जमीअन मिनहु अकीदो साथे चिला टुल अल्लाह द तरफ मदी जमीअन महूल दे दफे मालूबा फिर फाइल आदमी ए ताकीदु जमीअन मिनहु अकीदो साथे चिला टुल अल्लाह द तरफ मदी इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून यकीनन की दलाइल दबारा दा कौम जगह सोच गई कुल लल्लज़ीन आमनू यग़फिरू लिल्लज़ीन ला यरजून अय्याम अल्लाहि व या मुमिनान ला यग़फिरू लिल्लज़ीन
اول مانا زکوم خیال کوئی او دا مانا بیا صحیح بے مکو وَيَا مُؤْمِنَانُ تَعْجِبَ مِنَ الْوَالِيَ كَسَانُ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ چَرَيْ عَقِيدَةً سَاتِدَ عَذَابُنُ اللَّهِ یا عقیدت ساتید نعمتنو دا اللہ نسو اگر چه اللہ عذاب نمانی دا اللہ نعمت نمانی نو اغلا معافی اگوڑی دا مانا ندا مانا غفرق مانا دا مخت دا قرور باندی نو مانا دادا قل للذین آمنوا کسانو تاچی مان راوڑ دے یغفروا للذین یعنی یغفر عن الذین مخوالی دا کسانو لا یرجون ایام اللہ چاگئی یقیدن ساتھی دا اللہ دا عذابنو یا لا یرجون ایام اللہ یقیدن ساتھی دا نعمتنو دا اللہ ایام اللہ اطلاق پر عذاب باندن کی گی اور نعمت باندن کی گی لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دیر پارا چپر دور کیا قوم تا یا قوم تا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس حفدار چدئی کول من عمل صالحا فلنفسه چاچے عمل کرنے نزان دا فائدہ ومن اساء فعلیہا چاچے بدا مالو کرنو سزائدہ پتہ باندے ثم الى ربکم ترجعون بیا بتا سو رب ستاسو تا واپس کرشئی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ تاکہ سراور کرے مجھا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ والحکم والنبوة پیغمبری نٹولو بنی اسرائیل لے خنور کرے وہ مطلب تھا چھے دو قوم نا یوتن بادشاہی نو قوم تا نسبت کی لیکن پنجاب نا بادشاہی نو ٹولو مرہ باندھ پنجابیان بادشاہی اکڑا نو پنجابیان خلی کری یو پنجابی کری در پختانو نا بادشاہی ویٹون مرہ باندھ پختانو بادشاہی اکڑا نو پختانو خلی کری ویو پختون کری تغیر سے بنی اسرائیلو کی اللہ کتابون را لے کریو انبیاء پیدا کریو پویا خلق پیدا کریو نو زکا غیتا نسبت گئی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ تحقیق سراور کرے منگا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ او پویا پیغمبری وَرَدَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرِزْقَ وَرْكَرَ منگا تَيْلَاتَ پاکیزہ سیزننا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اکڑی منگا تیلرا پا مخلوقات دفل زمانے یعنی آغا زمانے کی چکم خلق کو لبا غیو گورا کریو دانا چی پارچا وردی وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَرْكَرِو منگا وَتَيْتَرَّا بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَازِهْدِ الدِّينَا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَئِ خِلَافٌ مگر پس داغینا چراغ دیتا علم بغیم بینہم دواجد صدو دینات بخبر میانس کی داد پر رسول سرا اللہ میں نعمت نکڑیو احسان نکڑیو خودی خلاف ہوگا او خلاف ہوگا بغاوت ہوگا ذالک گڑ بخبر میانس کی بات پر رسول ان ذالک ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ یقینا رب ساوا فیصلہ کی بمیند دکی قرد قیامت فیما کانو فی یختلفون پاغس کی چیود یعنی کی اختلاف کون کی یعنی فیصلہ با قیامت کی خلق کوئی 2000 روپا بزی خدا سے نظر 2000 اوکارت بوزی یورت و فیصلہ کی
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها نو بیا ګرځولې مګا تعالی را په واځي باندې د دینا فتبعها نو دې تابعدار یوګا دین هغه چې قرآن او سنت کې دی نو تا تمګه واځي دین خوځلې او ته په دې روانیا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او متابدار کیگا د خیالات او هغه کسانو چې راځي کوي او دای جواب وکړه شوبې د مشرکینو چې موږ د اکابر په دې طریقه باندې روان یو موږ د اکابر منو اکابر د دین په مقابله کې څوک دي چې دین وګوري او قران او سنت سره یې هغه دین دی کله اکابر خبره د هغه مطابق وړي راځه او کلامی مطابق نہیں تو اگر بس اتر نشتے انہم لا یونوان کا من اللہ شیئا دیبا فائدہ ورنکی دستان طرف ادا اللہ نزشی یعنی تعالی بس فائدہ درنکی کلا اللہ عذاب در پاندی راجی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ او یقیناً ظالمان بعض دینا دوستان دید بازو واللہ ولی المتقین او اللہ دوست متقیانو دا ظالمان بخلا کیلی او پروائی مکستان دوست اللہ دے واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیانو اللہ ابن قیم ہوئی لا تشمل كيد العدو ومكرهم فالله ناصر عبده بأمانه فجنود أتباع الرسول الملائكة وجنودهم وعساكر الشيطان دشمن تو چلو نمی ہرےگا اللہ بدے امداد کری اور دئی دوستان اغا شیطانان دی تا دوستان ملائک دی واللہ ولی المتقین اللہ دے دوست متقیانو آنا بصائر للناس دا قرآن عبرت دے دپارا دخل کو وحدن و ہدایت دے ورحمت و مہربانی لقوم یقینون دپارا دا قوم چر یقین گئی پالا یقینی ام حسب الذین اجتروا سیئات آیا گمان کے یا کسان اجتروا سیئات جغی اگلر گناہون لرا اجتروا یعنی اکتسبوا اجتروا سیئات جغی اگلر گناہون لرا ان جنم کالذین آمنوا وعملوا صالحات چگر دور منگا دے جرا پشان دا کسانو چی ایمان راوڑے او عمل کردے نیکو سمطلب ہو یو طرف تا خلق دی چاہا بد عمل والا دی بل طرف تا غلی چاہا مومنان دی اور نیک عمل والا دی دوارا برابر دی اچارمنا سوان ما یاوم و ماتو نو آیا برابر دے جوند دے یو مرد دے نندے برابر کنا برابری آج اللہ تابدار دی داغی جوند تاو گورا او داغی مرد تاو گورا او چاگا بدامل دی داغی جوند تاو گورا او داغی مرد تاو گورا جوند دے تو تبائے او مرد دے تو تبائے سوام محیاؤم و مماتوم حمزل استفهام معذور فلا آیا برابر دے جوند دے یا مرد دے ساء ما یحکمون بدعاج دے فیصلہ گئی